বেশ ঠান্ডা পড়েছে, তাই না? আর তার উপর পড়েছে বড়দিনের ছুটি। তো চলুন আজকে সবাই মিলে ঘুরে আসি। করবী কুঠির ব্লগে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত। আজকে যাব ব্যান্ডেল। ব্যান্ডেলে যে সমস্ত জায়গাগুলি ঘুরে দেখার মতো, তো সেই জায়গাগুলিতেই যাব। চলে এসেছি বালি স্টেশনে। এখান থেকে ট্রেন ধরে যাব ব্যান্ডেল। ব্যান্ডেল পৌঁছে গেছি। এবার যেতে হবে টোটো বা অটোর উদ্দেশ্যে। এদিকে বাঁ দিকে রাস্তাটা ধরে বেরিয়ে চলে এসেছি বাইরে। আমি দেখাবো বলছি তো, আপনাকে চিন্তা করছেন কেন? বসুন না, আপনাকে এত কথা বলছি দেখাবো। মেন হচ্ছে এটা। হ্যালো, হ্যাঁ দেখিয়ে দেবো, বন্ধ করতে দেবো না। হ্যালো, চেপে পড়েছি অটোতে। আমাদের প্রথম গন্তব্য কবি লেখক শরৎচন্দ্র ওনার বাড়ি। ওখান থেকে নিয়ে যাবো, আর গায়ত্রী আশ্রম আছে ওখান থেকে নিয়ে যাবো লাইটবাবা। লাইটবা দেখিয়ে অংশ নিয়ে চলে যাবো। আপনারা কেন পুরো সারাদিন মাথা খোলা থাকে, মানে সিজন আছে তখন। প্রথমেই দর্শন সংকটমোচন বীর হনুমানকে দেখা হয়ে গেল আমাদের। কি বিশাল না মূর্তিটা! ব্যান্ডেল থেকে মাত্র 4 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দেবানন্দপুর গ্রাম। এখানেই কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা দেবদাস, পরিণীতা এই সমস্ত লেখাগুলির কথা আমরা অনেকেই জানি। আর এই সমস্ত লেখাগুলি নিয়ে অনেক সিনেমাও হয়েছে। তার মধ্যে দেবদাসের কথা তো আমরা সবাই জানি। এখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা মূর্তি আছে। এই যে এগুলো সব ঘর। কি আছে ঘরে? ফাঁকা, কিছুই নেই, কিচ্ছু নেই ঘরে, সব ফাঁকা। টালি দেওয়া আছে। কড়ি বর্গা পাতা আছে। আবার সংস্কার করা হয়েছে মনে হচ্ছে। এটা টালি দেওয়া আছে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর। ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র বলতে কিছুই দেখতে পেলাম না, তবে এই ঘরটাতে দুটো হাঁড়ি দেখতে পাওয়া গেল। আমরা যাবো এবার গায়ত্রী আশ্রম। তো ওখান থেকে বেরিয়ে পড়েছি। এবার আমাদের নেক্সট গন্তব্য গায়ত্রী আশ্রম। চলে এসেছি মাতা ভগবতী দেবী जी अखंड दीपक शताब्दी वर्ष। খুব সুন্দর জায়গাটা। কি লেখা আছে? প্রখর প্রজ্ঞা সজল সজল কেন লেখা? এটা কি? ভালো, এখন শেষটা ভালো হোক তারপরে। হ্যাঁ, এখানে একটা মূর্তি আছে, কিসের জানি না, কার নাম লেখা নেই। না, অর্ধেক ভৈরবী। এটা আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এই যে খুবই সুন্দর জায়গাটা। এখানে দেখছি প্রচুর খড় রাখা আছে। राजेश बैडमिंटन मत कीजिए, एक गेम एक जगह होने दीजिए। पता नहीं ये लोग क्या
दीदी आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बरानगर से। गायत्री आश्रम जानते हैं आप? रिकॉर्डिंग कर, हम बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग करिए। हाँ, बोल रहे हैं कि ये गायत्री आश्रम है। हाँ। इसका हेड ऑफिस हरिद्वार में है। इसके संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। इनका 4 जन्म का भी यहाँ दिखाया हुआ है कि गुरु दादाजी हिमालय से आके बताए थे। इसके पहले रामकृष्ण परमहंस थे, समस्त गुरु रामदास, उसके पहले कबीर। और इन्होंने तो रामकृष्ण तो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, तो माँ काली इनको बोली थी कि अगले जन्म, इसलिए इन्होंने 3200 किताबें लिखी है। चारों वेद को पढ़ के इन्होंने हिंदी में रूपांतर किया है। और यहाँ पर जितने तरह के संस्कार होते हैं सब फ्री होते हैं। यहाँ संस्कार का कोई पैसा नहीं लगता है। संस्कार बोलते हैं जब बच्चा गर्भधारण में जाता है, हम लोग के महाभारत में देखे मनु गर्भ में ही सीख गया था, तो गर्भधारण संस्कार से ही उसका शिक्षा शुरू हो जाता है। जन्म लेता है तो उसका नामकरण संस्कार होता है, उसका अन्नप्राशन संस्कार होता है, उसका मुंडन संस्कार होता है, उसका विद्यारंभ संस्कार होता है। बड़ा होता है तो जने होता है। यहाँ गायत्री मंत्र की दीक्षा दिया जाती है। यहाँ शादी ब्याह भी होता है। यहाँ हाँ, शादी ब्याह के लिए यहाँ रूम भी भाड़ा मिलता है, यहाँ हॉल भी मिलता है, यहाँ शादी का सालगिरह मना सकते हैं, यहाँ जन्मदिन। वहाँ क्या हो रही है? यहाँ ये अपने गायत्री परिवार के ही लोग हैं। ये लोग आके यहाँ पर आज पिकनिक मना रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। तो संडे छुट्टी है तो इसलिए कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने संस्कार होते हैं सब फ्री, उसका कोई पैसा नहीं लगता। सुबह 7:30 बजे गायत्री यज्ञ होता है। हरिद्वार में हम लोग का होटल ওখানে পুরো হোটেল का बहुत बड़ा बड़ा एरिया है। वहाँ रूम सब फ्री मिलता है। वहाँ रूम खाना पीना सब मिलता है। शांति कुंज बोल के जगह है। शांति कुंज है। शांति कुंज ये देखिए, हिंदी पढ़ना चाहते तो शांति कुंज हरिद्वार लिखा हुआ है। बंदनीय माता दी ওখানে কি ওটা ফ্রি সব? ফ্রি। দাদা গেছি ওখানে থাকা খাওয়া ঋষিকেশ और हरिद्वार के बीच में शांति कुंज जगह। ওখানে থাকা খাওয়া খরচা সব পাওয়া যাবে হরিদ্বারে। ও কি আগে থেকে বুকিং করতে হয়? ना कुछ बुकिंग होते हैं। आधार कार्ड लेके जाइए, इंक्वायरी से जाइए, वो लोग पूरा एक फॉर्म फिलअप कराएगा और रूम दे देगा कि इस रूम में जाइए रहिए। और किस टाइम पर 12 महीना कभी भी जाइए। सब না কখন ভিড়টা কম হয়? अभी तो হরিদ্বারে ভিড় হচ্ছে আপনার এই সময়তে একটু কম হবে, এখন কম হবে। लेकिन अभी भी हम लोग का गायत्री परिवार के लोग वहाँ बहुत गए हैं। 2026 में माता जी का 100 साल हो गया है। वो खाने जो अखंड दीप जला 2026 हाँ 26 जनवरी में उसका इनका जन्म शताब्दी है। और जो वहाँ पर अखंड दीप जल रहा है उसका भी 100 साल हो गया। ওখানে বেশি হচ্ছে দুর্গা পুজোর সময়, যখন আপনার ওই আমাদের মহালয়াটা হলে সময়টা প্রচুর ভিড় হয়। আচ্ছা, সেই সময় তো কোনো শান্তি কুঞ্জ যেটা বলছেন সেটা সেই সময় তো প্রচন্ড ভিড় হবে। না शांति कुंज का अनेक बड़ो जगह। अपना बड़ो जगह, वो बहुत बड़ा जगह। वहाँ डेली 5000-6000 आदमी खाना खाता है। रहने का बहुत बड़ा एरिया जगह है। अच्छा अच्छा। वहाँ भी सब संस्कार फ्री होता है। जैसे यहाँ सारे संस्कार फ्री होते हैं। कभी सावन में आके यहाँ रुद्राभिषेक कीजिए। अच्छा। पितृपक्ष में आके यहाँ तर्पण कीजिए। यहाँ गौशाला में यहाँ तुलादान होता है। जैसे ये तुलादान है ना, पहले के राजा महाराजा अपना तुलादान राजा महाराजा आके अपना सोना चांदी दान करते थे। यहाँ अपने वजन के बराबर चारा दान कीजिए, साला को खिला दिया जाएगा। और उसका कुछ जो दाम है वो आप ऑफिस में जाओगे। यहाँ पैसा जो भी देना है डोनेशन, वो उसको आपको रसीद मिलेगा। उसको 80G में आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। ठीक है, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। और ये कार्ड ले लीजिए। इसमें यहाँ का नंबर है, कभी भी आइए। यहाँ शादी का सालगिरह, जन्मदिन ये सब फ्री में मनाइए। 7:30 बजे यहाँ आगे शाला में आके ये मनाइए। ठीक है, कार्ड দিয়েছে একটা। चलो दिखा ठाकुर दिखा বলছে ये सब फ्री। কি সুন্দর জায়গাটা, খুব সুন্দর। এই যে ঠাকুরের মন্দির, এখানে সব হিন্দিতে লেখা আছে দেখছি। এই যে ঠাকুর, এখানে গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়। পিকনিকের পক্ষে জায়গা ভালো, খুব সুন্দর। ওখানেও একটা, ওখানে যজ্ঞ হয় মনে হচ্ছে। আলোতে দাঁড়া, আন্দাজে বলেছি এটা মহাকাল মন্দির। বলে বাবা শ্রী রামেশ্বর, नागेश्वर, काशी विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर।
केदारनाथ ग्रीष्मेश्वर सोमनाथ मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर श्री ममलेश्वर वैद्यनाथ भीमा शंकर चलो আমাদের দেখা হয়ে গেছে চলো এবার আর দেরি করতে হবে না গোশালাটা দেখাচ্ছি এবার তাড়াতাড়ি যেতে হবে এখানে আছে यहाँ देखिए गौशाला है। हाँ गौशाला में अभी हम लोग सब गौशाला को रोटी वोटी खिलाएंगे। यहाँ पर ऐसा बनाया हुआ है कि आप जाके दोनों तरफ गाय को रोटी खिलाइए। बहुत सीधी गाय है, देखिए एकदम, ये सब कुछ नहीं बोलती। यहाँ पर लाइन में जाके गाय को खिला सकते हैं। হাত দিবি যা দে কিছু করবে না কিছু করবে না দে 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 মাথায় ওই কপালে হাত দে যা কপালে তুই হাত দে না কেন কিছু করবে না যা এত ভীতু ওরা তাকিয়েছে দেখ ওরা তাকিয়েছে এইগুলো হাতটা চেটে দেবে কিচ্ছু করবে না ভালো লাগে না তুই তোর মন থেকে দিচ্ছিস না ভালো লাগে না দূর ভালো লাগে না চল আয় আয় সাদা রঙের কি শুয়ে আছে শরীর খারাপ নাকি গো রাতে ঘুমায়নি কানে কি লাগানো আছে রে চ এবার বেরিয়ে যাই প্রচুর গরু চলো চলো এবার বেরিয়ে যাবো কিসের জন্য আমি তো বুঝতে পারছিলাম না ও এখানে কত ধোয়া কেন ওদের খাবার হ্যাঁ জানিস না গরু খড় খায় এই মূর্তিগুলো গায়ত্রী পরিবারের আমরা এবার যাচ্ছি লাহিড়ী বাবার আশ্রম এখান থেকে অনেকটা হেঁটে যেতে হবে ওখানটায় আমাদেরকে নামিয়ে দিয়েছে যানজট হয়ে যাবে সেই জন্য দেখি আজকে এই পর্যন্ত ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো চলতে থাকবে দেখতে থাকবেন টাটা